जैसे कि मैं बोल रहा था, द माहौल बहुत ही अलग है और इसका कारण है कि ये है 10वीं यानी कि 10th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन NBCE और बहुत ही अच्छे लोग जो इंस्पायरिंग लोग हैं अभी फ़िलहाल मेरे साथ है। फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ फिर से कि आप इंद्रप्रस्थ से हो, आप प्रगति एजुकेशन से हो। सर आपका नाम एक बार पूछना चाहता हूँ मैं। अब्दुल रशीद रंगरेज, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। ओके, अब्दुल सर है मेरे साथ और अभी मैं पूछने वाला हूँ कैसे आप सक्सेस मिले हो आपको या फिर क्या आपका स्ट्रेटजी रहा है। मैं अभी पूछने वाला हूँ कैसा लग रहा है। 10वीं साल है, 10th ईयर ऑफ NBCE और आज ही के दिन 2014 में 9th ऑफ जून को तैयार हुआ था, स्थापित हुआ था NBCE। तो कैसा फील आ रहा है? बहुत दिनों के बाद बहुत सारे सेंटर हेड्स जो आपके दोस्त भी रहे उनसे मिल रहे हो और कैसा माहौल है आज की तारीख में? बेसिकली हम लोग 2014 से ही जो हमारा NBC है और NBC जो टीम है उनके साथ जुड़े हुए हैं और 2014 से हम लोग यहाँ पे आज लगभग 10 ईयर हो चुके हैं। 9 जून ऑफ 24 तो हम लोग बेसिकली 10 ईयर से यहाँ पे अवार्ड्स के लिए आ रहे हैं। NBC हमको बहुत सारे सपोर्ट्स करते हैं और इन्हीं की सपोर्ट्स की वजह से बहुत सारे सेंटर से ऑल ओवर इंडिया में जो वर्किंग कर रहा है NBC और बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। और बेसिकली हम लोग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक अभियान चलता है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान करके, तो उसमें हम लोग गर्ल्स को जो है निःशुल्क एजुकेशन देते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इस वर्किंग एरिया में गर्ल्स जो होती है ना उनको थोड़ा प्रीफर कम करते हैं स्टडी के लिए, तो हम लोग निःशुल्क फ्री स्टडी के करवा के उनको जो है अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो इनमें हमारे जो NBC के डायरेक्टर है मिस्टर अभिषेक पोल सर और बाकी जो सपोर्टेड टीम है बहुत बेस्ट टीम है और उन्हीं के साथ हम लोग 10 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। आज हम यहाँ फिर से मौजूद है और हम राजस्थान से हमारे साथ और भी सेंटर्स हैं और 10 ईयर से हम लोग बेस्ट ऑफ राजस्थान का जो है खिताब लेते आए हैं। अब देखना है कि आज 2014 में वो खिताब किसके पास जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल। और हाँ, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही आग्रह से ये चीज़ के इंतज़ार में कब शुरू होने को है, कौन सा घड़ी है, कौन सा वक्त है जब ये जो मीट है फिर से 10th मीट वो शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग विथ यू। थैंक यू सर। নমস্কার আপনাদের সকলকে। প্রথমে যে কথাটা বলি সাজিয়ে গুছিয়ে কথা আমরা কেউ বলি না, আমিও বলি না, চৈতালিও বলে না। আর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য যে ভাষাটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে একেবারে মনের ভেতর থেকে একটা ভালোবাসার ভাষা।
শুভকামনা জানাই। যারা এসেছেন, যারা এসেছো এই সংস্থার হয়ে যে আমাদের আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেটাতে আমরা অত্যন্ত খুশি। আর শুনলাম মাত্র 10 বছর হয়েছে, 10 বছরের এই সেলিব্রেশন। মাত্র কেন বলবো, অনেকটা পথ এগিয়েছেন ওরা, যেভাবে এগিয়েছেন ছোট করে শুরু। একটু আগে শুনছিলাম যে সামান্য একটা মানে হয়তো বোধহয় 10 জন না কতজন বললেন, 10 জন নিয়ে শুরু করে এখন সারা পশ্চিমবাংলা এইভাবে ছড়িয়ে গেছে। এই জন্য খুবই ধন্যবাদ জানাবো, এবং ওরা যে ধরনের কাজ করছেন সেজন্য ভালো লাগছে। I would now like to invite all the another group of NBC members on stage to take over the felicitation. আমরা সবাই ভারতীয়, আমাদের একটি ধর্ম মনুষ্য ধর্ম, আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা আমরা শিক্ষিত হব, আমাদের একটি স্বপ্ন যে আমরা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করব। এইটুকুই আমার বলার। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। ধন্যবাদ। Mr. Nitesh Kumar, Leadership Training Institute, Dakshinamra, Karnataka. Young Gotti. NBC for inviting me this afternoon. আমি এতক্ষণ ব্যাকস্টেজে বসে শুনছিলাম এনাদের কর্মকাণ্ড। আমার খুব সীমিত ধারণা ছিল, আই নিউ ভেরি লিটল অ্যাবাউট NBC। তো যেটা শুনলাম সেটা শুনে মনে হলো যে এই অডিটোরিয়াম কিছুই নয়, আরও অনেক বড় খোলা আকাশ এদের জন্য দরকার, NBCর জন্য। A big round of applause for NBC and Mr. Abhishek Pal. The amount of good work he is doing right now. Young Gotti. Young Gotti.
অনেক অনেক দূর যাবে, মাইলস টু গো। তো সেখানে আমার সমস্ত শুভেচ্ছা রইল এবং আমার ভীষণ ভালো লাগছে এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স দেখে এবং প্রত্যেকটা ব্রাইট ফেসেস সব এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমি অলওয়েজ আমার পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানালাম। তোমাদের জীবনে যা যা স্বপ্ন আছে সব পূরণ হোক। থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই যে শিক্ষা, আমি সবসময় এখনো মনে করি যে শিক্ষা আমাদের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে সাহায্য করে। তো এনবিসি কে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমার পক্ষ থেকে যে এই যে ওনারা উদ্যোগটা নিয়েছেন, সেইটা কিন্তু এই শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে বিভিন্ন দিকে। এবং এই শিক্ষার ফলে আমরা এই যে কম্পিউটার, এর মধ্যে দিয়ে তো আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি। মানে কিছু করবার কথা ভাবছেন, তাই যে স্পিরিট, যে এনার্জি রয়েছে তার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। আর এই যে সংস্থা রয়েছে এনবিসিই, যারা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। First of all, thank you so much for having me here. Generally, আমরা শিল্পীরা যখন কোনো অনুষ্ঠানে যাই, সেগুলো একটু লাইক different occasions.
today it's a very different occasion from what I do or what usually we attend. If I'm not wrong, this is NBCE, right? National Board of Computer Education, 10th anniversary. So very very big congratulations to Mr. Abhishek Paul, obviously the founder and the director, and to everyone who is associated with this organization for such a long time. The national anthem. So everybody please stand up for the national anthem. शुभ नामे जाने